कस्तारिष्णो आरिष्टाने मिहि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति स्वया विनाशाख्या पुण्यकल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं त्वं च स्वस्ति ब्रुवन्तु नः शान्तिरान्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुखशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः संकल्पः ओम विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमनमन्त तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः ध्यानं स्मरणं च करिष्ये ओम गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणां निधीनां त्वा निधिपतिगो हवामहे ओम नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो दैघवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रदिवातनो रघोरा पापकाशिनी तया न तनुमा सन्तमया गिरिसन्ताभिजागसीः जाभिघुं गिरिसन्तहसे विद्रा अवितो दीक्षिताः सहस्रतो वैखा गुहेडयि महे असौजो वसुपतिनीतरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तुतरूपेभ्यः तदस्तु सदाशिवो सोदासवीरघो सर्वगणगो सत्ताये आत्मसानि पराधासानि पाशुसानि लोकासान्यभयसानि अन्मामि कदलीकरवसम्भूतं करपूरं च प्रदेवतं आरार्तिकं कुरुमे पश्चिमे वरदो भावरेण शीतलीकरणम् आघानाम्यहं बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव चिन्तितमनोरथ। तो अब से कुछ देर पहले